यूरोपियन ममालिक से पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाने वाले नहायत मकबूल आवाज़ अंदाज और मुनफरिद लबो लहजे के क़ारी कुरान जनाब फ़ज़ीलत शेख क़ारी अल-मुक़री उस्ताद नुअमान बिन बाया बाया फ़िलिपाइन से तशरीफ ला चुके हैं। मैं मेहमानाने गिरामी को एक बार फिर समीम क़ल्ब से खुशामदीद कहूँगा। फ़नुरीदुल आन अनल्तमिसु मिन फ़ज़ीलत शेख़िना ज़ुयूफ़िना अल-करीम الضيف الكريم الذي تفضل بدعوتنا كضيف خاص لتلاوة القرآن الكريم في مجتمع كبير في مجمع مدرسة سراج الإسلام ممبر كمبلكس سوراب جود كراچی باکستان فضيلة الشيخ القاري المقري الشيخ نعمان بن بايا بايا من فلبين. أنلتمس من حضرته أن ينور قلوبنا بحسن تلاوته وكمال أسلوبه فليتفضل على أريكة التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ما شاء الله. إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله. ولا आप हज़रात दाद दे क़ारी साहब इंशाअल्लाह. अल्लाह यबारिक फीक. इंशाअल्लाह. नारे तकबीर.
عظمت शेख नूमान لا أصحاب الجنة هم الفائزون. إن شاء الله إن شاء الله. لو لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.